Say hi naman kasi hindi yan picture. Vlog. Yun din. Sa YouTube. Welcome home. Welcome back to the Philippines. But here in Davao. Ay, kung ano, number one fan. Asa yung mama? Judy. Hello, oy. Nag-exam man. Nag-duty mo mama? Exam, oy. Nag-exam manggot. Singot man kayo na perde. Ay, oh. Nanalikod ka na. May nagulat rin mo. Oh, dagan gani, oh. Ikaw. Kapit lagi kayo na. Diba? Gihori, giban pa na naman ni Kuya lagi. Paano, dira ako? Oh, lahat sir. Kuha sila. Ha? Ina sila. Per, sa una pagtawag nila ron, kaya wala yung mga number.